पुअर अवस्था पुअर तो जीवन नथिला देहर जीवन नथिला खाली से कहले जे अच्छी तुम पुओ अच्छी ताकू आमे सम हॉस्पिटल नहीं कि बचाई दमु ता तो जीवन नथिला तमे कोन बचैबो 4-5 दिन काल सेठी रखिकी गोटे नाटक करिकी मो पाखरु से मेडिकल पाई पैसा नहीं चंती मो पुअर मल्ला शरीर को से की भला प्रकार ट्रीटमेंट करिकी मो पाखरु पैसा नहीं चंती शिवप्रिया सेनापति तो कौन हेची आपनकर जे आपण आज ड्रीम्स कॉलेज सामने आज धारण देछंती कौन हेची घटना कौन मो पुओ को ए ड्रीम्स कॉलेज मारी देछि 5 मास हे गलानी मु कौन से प्रकार न्याय पाई पारु नहीं सेति पई आज आसी ड्रीम्स कॉलेज सामने मु धारणा देछि आज काहे कि मु प्रत्येक दिन धारणा देमि जे पर्यंत मो पुओ को न्याय न मिलुची सेते दिन पर्यंत मु आसी कॉलेज रे धारणा देबी न्याय पई एडी बसिबी पुओ ना कोन मो पुओ ना सौम्य रंजन सेनापति सोमरंजन सेनापति आज्ञा केबेटू पाठ पढुतिले और कोन पढुतिले से 2 वर्ष एठी पढिला +2 साइंस पढिला राती 24 फेब्रुआरी 24 तारिख राती 10 टारे मो पाखु फोन कला मम्मी मु सोइबा को जाउची सोइबा को गला 2:30 राती रे मो पाखु को फोन कर आसिला हम पुआ आउ नाही ता जीवन चल जाईची ना कोन हेची ना एक्सीडेंट हैला राती 2:30 रे गोटे पिला सोइबा पिला एक्सीडेंट केमिति हैला कोन ए सब +2 सेकंड ईयर लास्ट परीक्षा चली 2टा पेपर देइची से दिन राती रे एमिति घटना घटिची आपण शेष थर पय सोमू को सहित केबे कथा हेची सेई फेब्रुआरी 24 तारिख राती 10 टारे मु ता सहित कथा हेची तो राती सेई फेब्रुआरी 24 राती 3टा रे से आउ नाही कोन कहउतिले तो कथा हेतिले कोन से कॉलेज विषय रे किछ कहउतिले कॉलेज विषय रे कहउतरा कि कॉलेज रे एमिति विशृंखलित कॉलेज एठी मु रहिबिनी एठी मते नाना प्रकार अत्याचार करा जाउची किसी कथा एमिति खराब कथा किसी देखी जहाँ फल से सन्देह कि रही बंचिकी रही ये आम कथा बाहर को प्रकाश करदेव से मारी देछि मोर जा अनुमान मारा खराब कथा जो कहले कोन कॉलेज से गोटे प्रिंसिपल तांकर कॉलेज रो का ना भी मते से सठिक से कहनी प्रिंसिपल को प्रिंसिपल गोटे छात्री सहित तार अनैतिक संपर्क थिबार मो पुओ जानि देथिला जहाँ फल मारी खराब संपर्क सार करथिला आपण पुओ से विषय जानिथिला से जानिथिला से का आगे कहनी मु ता कहछि तू का आगे कहबू से काली मोरी आगे कहिथिला सार को ना मु जानि नै बोले प्रिंसिपल तो आपण जो एबे धारणा से प्रिंसिपल कोन पई चुप अछि 5 मास हे गलानी प्रिंसिपल कोन पई चुप अछि आ ये ड्रीम्स कॉलेज मालिक प्रमोद रथ कोन पई चुप अछि चुप कोन पई बसिछि कोन पई से सामना को आसु नै 2:30 राती रे पुओ बाहर एक्सीडेंट हेछि बोली जा अभियोग ये सब संपूर्ण मिछ गोटिया गाड़ी आनी टांगी थाना रे रखि जंती तम पुओ एक्सीडेंट हेछि राती 2:30 रे मो पुओ एनएच अपुर को काहे कि जीवो काहे कि एक्सीडेंट हो सेठी राती 2:30 रे गोटे गाड़ी आनी कि खाली गोटे से कोउटिया गाड़ी से गोटे कबाडिया गाड़ी आनी कि टांगी थाना रे थोइ देजंती से गाड़ी वाला ए 2-3 दिन तले मो पाखु फोन करी कहूची मु काहे कि तम पुओ को मारिबी मोर किछि तम से कॉलेज सहित लेन देन नाही मो गाड़ीटा को नै से माने थोइ देजंती मु किछि करी नै त तो ए विषय प्रिंसिपल के सहित आपण किछ आलोचना करलेनी जे मो पुओ राती दी अरे से प्रिंसिपल कोन कहबो से प्रिंसिपल मते दिने कहूची जे आज काली केतुटा पुओ बड़ हेतिले बापमा को पोस्टांट एई पुओटा तमर बड़ हेतिले कोन तमको पोसिदांदा बोली कोन ग्यारंटी ये गोटे शिक्षानुष्ठान एमानकर कोन ये की शिक्षा देबे छात्र मानकू आपण पुओ जो केतटा मानसी मोर यही पुओटी ऊपर मोर सारा परिवार निर्भर थिला जा भविष्य कि हम बाप माँ आ मोर गोटे छुआ अच्छी सी नॉर्मल नुहे ता दायित्व भी से नहीं था बहुत कष्ट मो पुओ को मु कर्ज दाम करी पाठ पढ़ुनी ड्रीम्स कॉलेज रे मते केते स्वप्न देखै ड्रीम्स कॉलेज आज मो कोड़ खाली कर देला ये ड्रीम्स कॉलेज मो संसार उजाड़ी देला हमें बापा माँ छुआ हमें 3 को जीवन 3टा जीवन बर्बाद कर देला ड्रीम्स कॉलेज आपण थाना रे ने जणे जंती किछि एफआईआर थाना रे पुलिस किछि सुनु नै तो अरे पुलिस कोन करबो मो छुआ को के मारिची सेति पई तक मते न्याय दबो बोली मो कतुरवा टांगी आसी 50,000 टका नैची गोटे माँ को न्याय दबो बोली से 50,000 टका नेला हम गां लोक किछि लोक हम गां रे किछि लोक हम जिला परिषद माध्यम रे आ ये मते कोन न्याय देबे ये तो पैसा खाई कि मो पाखुर बसी गले ए कॉलेज पैसा बिंची देला तांका पाखुर पैसा खाई कि से माने बसी गले से कोन काम करिवे पैसा कोन आपण कैश देते ना ऑनलाइन मु कैश देइतिली कैश हम गां रो किछि लोक तांका सहित जिला परिषद
समस्त ସେମାନେ ନେଇକି ଦେଇଥିଲେ କି ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ମୁଁ ନେଇ ତାଙ୍କ ହାତରେ ନେଇକି ଦେଇନଥିଲି ଲୁଚାଇକି ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାକିରି ମାଧ୍ୟମରେ। କରିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ସିଏ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ପଇସା ଦରକାର। କା ଛୁଆ ମରିଗଲା ତାଙ୍କର ପଇସା ଦରକାର। ଯିଏ ମାରିଛି ସିଏ ବି ଦବା ପଇସା, ଯାହାର ଛୁଆ ଯାଇଛି ସିଏ ବି ଦବା ପଇସା। ଏ ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ଖାଇକି ଆଜି ନିରବ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ? ଯାହା ଫଳରେ ଆଜି 5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଥାନା ଦ୍ୱାର ମୋ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ସିଏ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା ମୋର ଶୁଣିଲେନି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ପୁଅର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆପଣ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳେ ପୁଅର ଅବସ୍ଥା କଣ ଥିଲା? ପୁଅର ଅବସ୍ଥା, ପୁଅର ତ ଜୀବନ ନଥିଲା, ତା ଦେହରେ ଜୀବନ ନଥିଲା। ଖାଲି ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଅଛି ତମ ପୁଅ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ବଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ। ତା ତ ଜୀବନ ନଥିଲା, ତମେ କଣ ବଞ୍ଚେଇବ? 4-5 ଦିନ କାଳ ସେଠି ରଖିକି ଗୋଟେ ନାଟକ କରିକି ମୋ ପାଖରୁ ସେମାନେ ମେଡିକାଲ ପାଇଁ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅର ମଲା ଶରୀରକୁ ସେମାନେ କି ଭଳିଆ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋ ପାଖରୁ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି। କିଏ ନେଇଛି? କଲେଜ ନେଇଛି ମୋ କତିରୁ ପଇସା, ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଛି। ଟାଙ୍କି ପାଖରୁ ଏସି ମେଡିକାଲ ଟା ପାଖ ହବ, ସମ୍ କାହିଁକି ନେଇକି ଗଲେ? ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମେଡିକାଲ ଥିଲା। ଆରେ ସେମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଡେଡ ବଡି, ଆକୁ ଆମେ ଏତେ ଭଲ ମେଡିକାଲ କଣ ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବୁ? ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ସହିତ ଆମର କନେକ୍ସନ ଅଛି ସେ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇକି ଗଲେ ଗୋଟେ ମଲା ଦେହକୁ ପକେଇକି ଯୋଉଠି ଆମ କଥାଟା ଆମର ଦବେଇ ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ପୁଅ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ? ମତେ ଲାଗିଲା ନା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି ତ ବିଲକୁଲ ତାର କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇନି, ତାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। କଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ପୁଅର ଚିହ୍ନ? ତାର ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ତାର ଗୋଡ ହାତ ତ ଖଣ୍ଡିଆ ହବା କଥା। ଏତେ ବଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗାଡି ଛିଟିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ତାର ଗୋଡ ହାତ କିଛି ହେଲାନି? ତାର କିଛି ହେଇନି, ତାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ତାକୁ ପିଟିକି ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ ଏବେ 5 ମାସ? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପୁରା ନ୍ୟାୟ। ମତେ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ, ଏଠି କରିବୁ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ନାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସେମାନେ ମତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ଯିବି, ପୁଣି କାଲି ନେକ୍ସଟ କାଲି ପୁଣି ଯିବି, ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଯୋଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡ୍ରିମ୍ସ କଲେଜରେ ପଢି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ଡ୍ରିମ୍ସ କଲେଜ ସ୍ୱପ୍ନ ଉଜାଡି ଦବ, ଗୋଟେ ମା କୋଳ ଖାଲି କରିଦବ। କୌଣସି ପିଲାକୁ ଏ ଡ୍ରିମ୍ସ କଲେଜକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁ ପିଲା ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏ ଡ୍ରିମ୍ସ କଲେଜ କୋଳ ଉଜାଡି ଦବ। ଏ କୋଳ ଉଜାଡି ଦବା କଲେଜ ମଣିଷ ମରା କଲେଜ। ଏଠି କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ? ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଡାକିବେ କିନ୍ତୁ କୋଳ ଉଜାଡି ଦେବେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଡାକିବେ, ସବୁ ମାଙ୍କର କୋଳ ଉଜାଡି ଦେବେ। ଏଇଭଳିଆ ମଣିଷ ମରା କଲେଜ। ଏ କଲେଜରେ କୌଣସି ପିଲା ପଢନ୍ତୁନି।